Praise the Lord. Mi da pena ma o ame ina be mi ga fon le na me seme me ga na mi monu popo mi aga ma enya ple mi anono dia no ma o so de mi avejile e enyi be Kristo to eyike ma wude de aga eyike ma wudo kom be wa wodo nai le yebe no me dola no inti mi jibe mi apo nle ni obe o consacré allo o do amedia if you be ma wudu kon allo o se kon bi nini amekeye akpedi ma wo be do anti le go me eye ameko de aga etrosun ame toke e jibi ma gbolobe ta flachi no go de ame de aga munye egome nyibe pastor kokokoko ya me adolanyo hame mega kokokoko ya me adolanyo Kristo to de siere me siame ke ho Yesu ye be gisi Yesu be nyaye ke toa ke nyimi apeto Yesu Kristo wa o de ho etrosun mu popo e ame siame la no le kude nenebe ame amuti bodin ke milana e enyi mi afofo yeto Mose beto ekeva egbo le guaji le Mose be agbale evelia etawi enyilia pepubla vivant de kelia ele gboglobe keva eto agbo be pole ke do le yinuwa oh donc bele wa et doit défouer yintiade ne ji amezan zende ou nsuzanzi ameko vona maou e oni nutepe wolao ye olefu mbiabia olefu garon ne do ameo de ame fufu ame alafa ame akpe ame alafa ame blaton de ame wou ne wa pedinti le ito ame adanwa ki yeto dona Mose ya adanwa pedi Mose muti e pedi ma ube do amuti lono to le mi apeto Yesu Kristo me egbe ame do la susu ibe ame ko yo osofo ame ko yo ame meko ame ko yo ame dadao ame ko yo pololawo ame ko o yo le ministère la o be popolo be do me ku to wa o le ni yinya me ko we ma udu ma udu mi akinkin eye mjibe mi ale nkude no me ya nguti ame ki ma udu miki ma o consacré et nous toke po be nkume yin bi amea etrozu do wala ple ma o etrozu do wala ple ma e mde kuku gari enu ntin dibi ni bakudo mi ale nkudo le mi be pome o mi trozu do wala ple ma o ifyo bi enyi ape dodasi abe pome betato bi male kude ame ko ma usona bi ba ba de vi ko ma usona vi ko ma ona ape ali me viu e evegun de vi ko le bonya ndula le kude emuti eye obe montros do la ba pele ma u korento do ba bale ba ta tolia bu ko ma si de kele blobe mitros do lao blemao de kuku muni pastor de ngale bleke muni hame me gaw de do muni polo lao de do mi kata le ale ni le pome o me kwa mitros do lao blemao mi pori ya meda mi poli ki no jabudu de vieux jagra de vieux betorodo no kagba oso no kunwa me kaka esu kaka gome jijami ni kimi kpolo me violu
Est-ce que mi le kpeli wa te le bele do la be? Est-ce que mi le entraîné wa? Mi le kpeli de vie a on tia. Mi de vie a on nyona ma wa. Aw. Le ye se o le tia me ne kimi wa la humi. Nka emi wo. Mi be zi me la blona mi be. Amesia me no popu ye be po mi. Ni mi ana dogbera. Mi ana di ma o be nkumi. Eye mi ana to ngolo kokko e me pa kudo de viu. Est-ce que mi we? Non to le mi apeto Yesu Kristo. Do da sia e po mi abe nkumi. Eye to bobe ma u de mo na ano pedo mi to subo di ha e do wam de kuku mi na be bia ga yeji le mi abe ape o mi akpolo mi abe viu mi anyiu le ma u fofo mi la be mi trosu dola le ma u dola le ma u le di viawa wa no nwede di viawa wa no dididi di viawa wa nyon na mi apeto Yesu Kristo e la be hamea so be hamea ele de vie en ballon ma on ekpeli mi anti tonyo eye gawu doda si o ma usona mi le hamea mi de haso so vu omi de vio be popolo so heo be popolo nonu be popolo nuso be popolo groupe d'intercession ba ko le bubuao kaka je kora groupe musical dia de kuku gari mi anyebe bitrosun do lao le ma ya bi do lao le ma u de dia mi awo emu kiye do ajijo na ma u oh alléluia ma u ne dominus et akpa vegun ameni ma u de voa amea edola suboma ukple yibiji blibo mirula subo mi abe ma u ble mi abe ji blibo elabe ma u de mi de efo il avec moi chronique abag balek ma to tabla vivon nye ku kwa masire kea le ponu le funu abe e wo vinye salomo vun ma u kenyi e to wo pe ma wa fún eye na subu epele wo ji blibo ple wo lubo blibo subu nene eye ji blobe ne o ji la ademo be na po vone egbe ya ha egbe non to ngbalé insister do nya aji mi be vio ha isobe church ya ele de vio balod ma on ekpede mi antibe mi aso ma o vovon a didi vi a omi ma o so soda mi aso a didi vi a omi na mi so de omi a de vi a wa o la no na mi ape ma o eye ma o akpo jijo le mi amuti akpa togun e enye be ameki ma o dedevu ameki ma o jirado ibe ko Yesu ni mi ko ya Yesu po eyin mi abe dota si be mi avon ma o le musia no mi avon ma o le musia no lododo tagma to ko ya madrelia lododo tagma to ko ya madrelia be ma o vovon eyin nya pe comme toto ma o vovon eyin nya pe comme toto eyin nya go la ta wi evia buku kwato ya wi aton ele gbogblombe minamia sinya ukatabe taponya vuma ni na lebe sia o medasi elabe nu ya yo hiabe amesia medola o nu kentia ma mona amesia me be do na o hangi wa pon edani wawla le wawla me yo edani le kakra pe yo enyo menyo ma wuli ya enyo kata apa fol eto ile de kuku na mi ato metode siade mi abe viwa o le son nous le mi abo mi afion ma o koko e mi akpede umuti e de via wa de wa no na mi apeto Yesu Kristo enegun ami ki ma o de voa ngba no na gbe na edoku ela na gbe
na Yesu ma u de ndo voa ma no agbe na Yesu ifiobi matin blade ale Paulo blade ne be ne me la gbe ya Galatia ta evelia ku blade ya ne me la gbe me gagné nye la gbe ke bon Christo il a gbe le menye longtemps ma on est vimien ma on est kunzizi na mi Paulo gaglona Timothée l'état adelia yebe pupu wie nelia mebe wanu agbe mokaka mano edi mano emuti fasiri si me Kristo na troba nde kuku iya enyo iya menyo inyi mi abetota sibe mi anu agbe na Kristo mi azo poli Kristo mi au Kristo pelolonu bena mawu nto nekpede mi amuti mi azo moya be mi abi afe alléluia mi ga glo chabe atolia ami ke ma u didefu yodo komwa enyina amedike tona nyatepe le nous tcheoumi. Il est fidèle dans les moindres choses, même les choses infimes. Nous koni nous yere wa et pone bombe wa to nyatepe. Alléluia. Nyatepe toto le boubou. Nyatepe toto le boubou. Non l'entend. Bible a blonami be ame signé nous tepe wala le nous cheomia. Elle a tenu nous nous wala le nous gango cham. Ame kenya me majo le nous cheomia. De ne que nous gango cham. Ani ame majo. Non l'entend le mia peto Yesu Christo. Mia me do mi ngolo bebe Yesu trobona. Mia me do mi ngolo carrément. Ingolo be kiki. Fo Yesu trobona. E Yesu trobona. E akipe na mia do meto de sere di ale signa me do o le nan. E da yin nui. Allo fo. Mia me do mi ngolo. E ya ta no vinye. Ndekuku. Nu nwe ke wo le yale. No eji. Mbaba gbolobe yele o nu nwe ameri pe mu le yin na o. Yi ntia fifia ise ya to nu gbara o. Aw. Yinu nwe wawoji elabe ma wule po ma wi gbona fe igena me do meto le sieri we are making you nu wala le enu cheumia ela teni enu nu wala le nu gawo loloto de kuku ma une pele mi amti be mi anyi nu te pe wala o na ma o le mi ba gbe mi kiko kapa be magbe Blona nyade eji bini njoade mauto la ole pojijo bidi au wa ho amenuedi de Abraham ba kon ni njoade famille e blogo ami akeli joa nyabe subo ma unwedi e ma un tocha ni nyabe de busuwa inwedi Bientôt, il a dit non, ne mana mi akpata. Il a vu si a vie que mi ano. Mi a tinga no dia no kwari na mau. Le lucia no mi. E mala nyonto. Le wo yo na mi a do metode si ade. Mi akpere mi ano no onti. Jilao na akpere o ave vionti. Akpere o so onti. Mi a tem ano akpea. E na mau ko. L'onotò le mia peto Yesu Christo de coucou ma on tonne de mimse ma on tonne de mia nyola e yama li ko de siare mi demo to mia to bela ma o mia fufu isu akpeda da no e tu no no me e ga fu mia no fu ine ka fu na mi ntia apeto mi de coucou no e woman me na mi matima wona ne ko e ta mo ve bien no me na mi anyona o nya yo ne gbro na mi ale o me si nyenye nu tepe wala o ira sire kumeke
be agbefia kuku magle wa sumiasi be futo ale wo vivi e enye be achakami be susu be susu ne deda le tifo nti e be susu ne no anyigba be nu jiji nti dede a o ma o e fo ne glo na mi be nyigba jibe nu ateji oyin be de kuku no be de mi amti mi appelé na tifo fiado fe ajiji vivie be teji awa ne wa sumiasi le mon popo le hame akatara siome Yesu be de hame megan o sofo hame vieux hame dadao subalao be de mi do meto de sia de nti be na apeto mi anyona mi awo doa abe amiyo nto de yo amiyo ne dede fo hame vieux apeto le mi ba pumi le mi be to mi ya mi onye nu tepe wala o be na awo apeto du ko na po o kan e wa kafu na o mi da pe no to